Hi, Angeline. Hi, hi all. Okay. Okay, so basically malam ni kita akan cerita tentang sikit tentang masa depan bersama Atomy. Mungkin ramai yang ingin belajar macam mana berkongsi tentang Atomy. Sebab dalam Atomy ni dia banyak cara kita boleh kongsi dengan kawan-kawan kita. Tapi apa yang saya akan kongsi hari ini adalah lebih kepada dari segi masa depan. Macam mana kita tahu kita boleh pergi ke masa depan kita bersama Atomy. So ini adalah satu perkara yang saya rasa sangat-sangat berguna untuk kita belajar mengetahui sebagai seorang Atomians ataupun apabila kita menceritakan kepada mereka yang lain. Okay, saya akan cuba cerita dengan slow supaya kita semua boleh faham. Okay, hi. Okay. Alright. So, just a bit background about me. My name is Jason Lim, Diamond Master. So, actually saya sudah mengikuti Atomy lebih kurang 2 tahun, tapi sebagai consumer mula-mula. Sebab kawan ajak saya join, jadi saya join pun sebagai apa kata orang, for the sake of joining. Dan actually 2 years ago, before saya go full time at Atomy, saya telah bekerja di sebuah syarikat multinational 20 tahun lebih kurang, dan dalam sales and marketing. So memang saya dalam syarikat direct selling. Oleh sebab itu memang saya mengkaji Atomy dengan sangat mendalam. Sebab saya percaya kalau saya mau buat Atomy, saya mesti faham syarikat itu, betul tak? Okay, so hari ini saya akan kongsi a few things about masa depan bersama Atomy. Okay, we'll start now sebab sekarang sudah 8.35. Okay, alright. So tonight saya ada coffee Atomy. Okay, so we'll start about Atomy. Kalau anda faham bahawa dulu, zaman-zaman dulu, bila kita dulu-dulu masa zaman datuk moyang kita, which is our ancestor, masa itu sebenarnya mereka yang kaya adalah mereka yang mempunyai tanah, right? Ada tanah. Maksudnya kalau hari ini saya ada tanah di rumah saya rajin, saya tanam sayur, saya membelah ayam itik, jadi saya boleh jadi kaya, right? Itu zaman dulu-dulu. Okay? Jadi zaman dulu, siapa yang ada tanah, siapa yang rajin bekerja, maksud dia dia akan boleh jadi orang kaya di kawasan itu. Itu zaman-zaman kita panggil di era pertanian, okay, the agriculture industry. Now, selepas industri agriculture berlalu atau pertanian berlalu, kita telah masuk ke era iaitu kita panggil era industri, di mana masa itu telah berlaku revolusi, kita panggil revolusi industri, di mana banyak mesin telah dicipta, mesin, dan juga kita ada kereta, kita ada petrol. So masa itu banyak mesin-mesin telah dicipta. Dan ketika zaman itu, zaman kita panggil industri, banyak industri pertanian telah berubah ke industri kita panggil industrial mesin. Okay, maksud pada masa itu siapa yang ada mesin ataupun ada mesin yang boleh memproses banyak barang-barang daripada pertanian, okay, dia akan lagi lebih cepat kaya ataupun dia maju. Okay, jadi pada zaman industri mesin ini adalah zaman di mana kita perasan bahawa mesin telah menggantikan banyak kerja-kerja di tangan. Okay, so masa itu industri mesin. So kita ada industri pertanian yang telah dulu-dulu pertanian, agriculture, then we masuk kepada industri mesin. Okay, that is the zaman di mana kita ada industri machinery. Now, industri machinery juga adalah industri yang telah berlalu. Okay, dia telah berlalu di mana dia telah masuk ke era knowledge ataupun kita panggil era pertanian. Okay, so from era, hi Jamie, dari era pertanian kita masuk ke era industri, dan lepas tu kita masuk pula ke era pengetahuan, the knowledge era. Now, the knowledge era adalah era yang lebih rapat to us because our parents, mak bapak kita semua, hello Dalens, mak bapak kita adalah daripada era kita panggil knowledge era. In the knowledge era, di mana no more the machine, di mana machine itu telah bagus, tapi masa era pengetahuan, siapa yang ada pengetahuan, itulah
yang akan maju ataupun akan jadi kaya. Orang-orang yang banyak syarikat yang telah maju disebabkan oleh industri era pengetahuan. Nah, apa yang berlaku di era pengetahuan di mana siapa yang sekolah tinggi-tinggi, siapa yang sekolah universiti, degree dan juga sekolah profesor ke, maka orang tu akan keluar dan bekerja profesional. Contohnya doktor, lawyers, di mana masa tu orang cakap kalau kita sekolah tinggi-tinggi, kalau kita akan jadi orang kaya, betul tak? So, itu zaman kita punya parents. Itu sebab kalau you perasan bahawa masa kita masih muda, parents kita selalu suruh kita belajar rajin-rajin, jadi doktor, jadi lawyer, jadi engineer. So, I masih ingat lagi masa saya kecil, my parents suruh saya jadi doktor. Dia cakap doktor ni orang kaya. Orang kaya. So memanglah doktor masa itu memang sangat famous. So zaman pengetahuan ni di mana kita sekolah tinggi-tinggi, sekolah banyak pengetahuan. So kita dapat degree, kita keluar kerja, gaji tinggi. Okay, so masa zaman ini memang mereka yang belajar, berpengetahuan akan jadi orang yang kaya masa itu. So zaman ini sebenarnya sudah berlalu. It's already past. Cuma sekarang kita rasa macam parents kita masih suruh anak belajar sebab mereka masih percaya bahawa sekolah sangat penting. Okay, school is still very important. Sekolah masih penting ya. Tapi zaman sekarang bukan zaman knowledge lagi. Sebab dulu knowledge memang penting. Tapi zaman sekarang kita telah masuk ke zaman kita panggil zaman information. The information age. So I just repeat back, kita ada agriculture industry, kita ada industri pertanian, masuk ke industri era industri pertanian ke industri, kemudian kita masuk ke era pengetahuan. Dan sekarang kita hidup di era informasi. Masuk informasi ialah contoh, kalau hari ini kita mau belajar sesuatu, kita masuk Google. Kita masuk Google, right? So kita masuk Google, kita Google something, then the information come out, right? So kita nampak semua informasi di kita punya jari. Because all the information is very easy to get. Okay? So bila informasi ni very easy to get, hari ini kita boleh belajar walaupun tak pergi universiti, kita boleh study overseas, kita boleh belajar melalui internet, kita boleh belajar melalui video call walaupun tak pergi sekolah. So this is the zaman informations, right? Everything is in our fingertips. So sekarang, siapa yang paling banyak information, siapa yang kaya. Okay, siapa yang banyak information, dia belajar, dia tahu. So, apa yang berlaku di information age? Kalau anda dengar kita punya Star Master Vincent cerita a few days ago, zaman ini database, right? Database adalah also information. That means whoever have the database ataupun data raya akan jadi king because mereka mempunyai banyak database, right? The information age. Bila saya banyak informasi, maka saya boleh buat banyak duit. Contohnya, kalau kita nampak top 10 syarikat-syarikat yang terbesar, top value company in 2019, you akan perasan bahawa Facebook contohnya, Google, okay, company-company macam YouTube, all these company adalah company-company yang sangat one of the biggest company in the world sebab mereka ada information. What information? Is the database informations. That's why zaman sekarang adalah zaman information di mana siapa yang ada informations, siapa yang boleh kaya. Dan juga siapa yang rajin, dia boleh cari information, maka dia akan jadi kaya. That's why we are living in the information age sekarang. So what do we do here? Because kita nak buat business, kita nak jadi kaya, we want to do something with our life, right? So we need to change, right? We have to change. But how to change? Kalau kita nak change, kita mesti know how to change to the future, right? For example, last time kamu ingat TV segi empat yang ada kaki zaman my grandparents. Zaman sekarang flat screen, right? Dulu kita mau order makanan, kita kena pergi ke kedai. Okay, zaman sekarang tak payah, kita boleh pakai GrabFood. And zaman sekarang kita boleh buat apa saja kalau kita ada smartphone. Kita boleh order barang, kita boleh shopping online. So all these things happen semasa zaman information. A lot of company jadi kaya zaman information sebab mereka menggunakan teknologi yang betul. Mereka menggunakan informasi yang betul. So that's why sekarang Atomy pun adalah sebuah company yang telah bergerak ke arah zaman information. Okay, that's why it's important for us to faham bahawa kalau kita hari ini berada di sebuah syarikat yang
di zaman era informasi ini yang akan bergerak bersama-sama untuk maju ke depan. Okay? Even Mr. Park, kita punya CEO, mengatakan bahawa Atomy bukan hanya akan wujud di zaman informasi, sebab Atomy nak tahan 100 tahun, right? So 100 tahun, maka Atomy telah planning untuk 100 years, means that dia telah plan untuk melampaui zaman informations. So this is very important for us to know. Okay, sebab kita nak dapat duit dari Atomy 100 years kan? Jamie, ini kalilah. Okay, hi Samantha. Alright, how are you semua? So, I briefly talk about just now tentang different era industri berubah. So, we are living in the information age. What should we do? And because of the information age, okay, a lot of pekerjaan akan hilang. Why? Sebab bila data banyak, maksud dia banyak proses tu tak perlukan manusia sudah. Contoh, one day accountant akan susah nak cari kerja sebab semua data tu boleh diproses melalui komputer. That's why artificial intelligence berlaku. Contoh Atomy. Atomy di Malaysia, kalau anda perasan, kita punya jualan bulan Januari ada lebih kurang 20 juta ringgit Malaysia. Dan staff di Atomy Malaysia sebenarnya tak lebih dari 30 orang. I percaya it's about 20 over people. Now, the best part about Atomy is, di Atomy Malaysia, dia tidak ada finance people. Maksud dia semua bank in, bonuses, commission bukan dibayar melalui Atomy Malaysia punya finance, tapi dia melalui computer server di Korea. So means that everything is by data, right? Data masuk, matching bonus, hantar keluar, TT setiap Selasa. That's why Atomy bergerak menggunakan data. Everything is zaman sekarang. Okay? So, that's why a lot kerja akan hilang pada masa akan datang. Contoh, even doctor. There's a report by seorang futurist di US mengatakan bahawa pada masa akan datang ini akan berlaku ya, di mana pembedahan, maksudnya operation akan dibuat oleh robot. Means that robot boleh membuat pembedahan lagi tepat daripada manusia, because the pembedahan by data, right? Contohnya semua data tentang informasi pesakit masuk ke dalam komputer dan robot ataupun mesin akan buat operation dengan sangat tepat. So in the future mungkin doktor akan kurang, kehilangan kerja juga. So semua ni berlaku sebab perubahan zaman. Alright. So hello. So the thing is, apa yang kita boleh buat? Sebenarnya kalau hari ini kita masih bekerja, mungkin kita tak rasa sangat takut. Tapi kalau kita fikir untuk anak kita, contohnya kita punya anak akan datang, right? Adakah mereka mempunyai pekerjaan? That's why hari ini kita ada yang buat Atomy kerana mereka nak mencari duit untuk anak mereka, right? So, satu lagi ialah di masa akan datang, bila pekerjaan sudah makin kurang, jadi maksud dia kita semua akan, yang kaya akan menjadi lebih kaya, yang miskin akan menjadi lebih miskin. This is happening in the world today, right? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. The jarak between the wealth, orang kaya dan orang miskin akan lebih jauh. So at the end of the day, kita yang di tengah-tengah ni tak kaya, tak miskin. Maksudnya cukup makan. So kita yang cukup makan di sini. So bila ekonomi tak baik, bila ada gejala, ada anything happen, kita yang di tengah-tengah ini terpaksa dua cara. Kita sama ada menjadi lebih kaya ataupun kita menjadi lebih miskin. Hai. So itu telah jurang tu akan bertambah. Oleh sebab itu, kita perlukan satu benda yang kita boleh backup, right? Sebagai kita punya pendapatan. Kita mau hidup lebih senang pada masa akan datang. Now, macam mana Atomy boleh masuk ke dalam this picture is because Atomy adalah sebuah industri di mana menggunakan barangan harian, daily products. Means that walaupun ekonomi tak baik, walaupun masa itu mungkin ada coronavirus, kita ada Wuhan virus sekarang berlaku, tapi masih perlu mandi, masih perlu cuci baju, kita masih perlu pakai lotion and makeup, right? Kita masih perlukan barang-barang begitu. And yang paling bestnya ialah di Atomy, bila berlakunya coronavirus sekarang, a lot of industry affected. Contohnya kita tengok pelancongan teruk. Okay, a lot of my friends yang dalam industri pelancongan, banyak tourist daripada
China cancel the trip. So apa, restoran punya booking cancel. Kita punya even baru Sabah, surat khabar Sabah mengatakan bahawa lebih kurang 300,000 pelancong cancel the booking. So it was impacted a lot. So masa ni ramai orang yang akan menghadapi masalah sebab especially yang dalam industri pelancongan, restaurants, bus ataupun yang buat tour. Tapi the best part is dalam masa Wuhan virus ni, Atomy punya sales makin tinggi. Kenapa? Vitamin C contohnya. Restock 3 kali habis. Habis di Korea, habis di banyak negara, right? Probiotik pun dah habis. Lepas tu hand soap pun habis. So the best part is Atomy walaupun dalam keadaan ekonomi yang tak baik, dia masih berjalan sebab dia menjual barang-barang yang kita perlu setiap hari. Itu adalah keunikan Atomy. Now, another point I want to share is according to the research by US baru-baru ini, National Geographic mengatakan bahawa manusia, kita punya lifespan, kita punya jangka hidup, our lifespan akan bertambah. Okay, average kita kalau tak ada berlaku sebarang kemalangan, mungkin hidup sampai let's say 80 years old, average 80 tahun. Okay, lepas tu ada pula yang makan hemohim mungkin average 100 to 120 years old. Tapi kalau ikutkan dia punya research is about 120 years old. Dengan kemajuan perubatan medical, kita akan dapat hidup lebih lama. Now, bila kita hidup lama, apa berlaku? You pencen at 50 and 60 years old. Lepas tu you gonna spend under 50 and 60 years old mencari duit, betul tak? That's why di Korea, kalau you pergi Korea punya Success Academy ataupun Korea punya kita punya seminar, majority adalah orang-orang makcik-makcik, pakcik-pakcik yang berumur 50 tahun ke atas. Kenapa? I was there last year, tahun lepas, dan saya nampak ramai orang tua dan saya heran kenapa ramai sangat yang umur meningkat datang ke Atomy. Nah, saya faham bahawa ramai mereka yang telah pencen ataupun mereka sudah berhenti kerja, mereka hidup lama dan mereka tak cukup duit untuk hidup, untuk mendapat hidup yang baik. That's why mereka join Atomy. Now, hari ini sangat baik ialah you and me tak payah takut bila kita tua. Sebab kalau kita buat Atomy hari ini, kita buat sekarang, maka bila kita sudah pencen ataupun kita umur 50, kita sudah boleh menikmati hidup yang sangat-sangat baik. Alright? Now, satu lagi benda yang saya akan cerita ialah hari ini tentang kenapa Atomy, right? Now you know the zaman telah berubah. Industri pertanian, industrial, dan kita masuk ke zaman knowledge, information. So zaman information lepas itu kita akan masuk ke zaman di mana sekarang. Okay, Atomy. Kenapa Atomy adalah satu industri yang sangat berguna sekarang? Okay. Now, Atomy punya business model is sangat simple sebenarnya. Dia adalah sebuah kita panggil hub, global hub, global, right? Global hub Atomy. Now, imagine with me, bayangkan dengan saya, hari ini Atomy di tengah-tengah sini, right? Dan kita ada ramai member di seluruh dunia, right? Malaysian, kita ada orang Malaysian join Atomy, right? Atomy di tengah-tengah. Now, orang Malaysia join Atomy, okay, lepas tu orang Malaysia mencari orang Indonesia pun mencari orang US. So, setiap orang di sekeliling ini akan disambung ataupun connected through a network, betul tak? A network. Dan Atomy adalah di tengah-tengah. So apa yang berlaku ialah Atomy sebagai di tengah-tengah, dia akan memberikan semua produk yang absolute quality, produk terbaik dengan produk yang harga baik kepada semua ahli-ahli networking di seluruh dunia. So setiap orang adalah saling berkaitan, is connected globally. Okay, when setiap orang di connected globally, you imagine with me how powerful is it? Di mana setiap pengguna, consumer Atomy di seluruh dunia membeli satu barang dari Atomy Shopping Mall akan kena mendengar dengan semua orang di seluruh dunia. Alright, such a big, sebab di Atomy membership is unlimited. Dan Atomy pula akan pergi ke negara yang berlain-lain. Contohnya pergi ke Japan, kita punya oil patch, right? Kita punya oil patch, koyok kita daripada Japan. So Atomy masuk ke Japan, dia ambil koyok yang terbaik, masuk ke Atomy dan mengedarkan produk koyok ini kepada seluruh ahli di seluruh dunia.
Lepas tu tiba-tiba kau orang di Malaysia memperkenalkan orang Indonesia yang juga datang ke membeli barang-barang di shopping mall. Jadi barang itu diedarkan ke seluruh rangkaian network ahli-ahli Atomy. Now what does this mean? This mean that it's a very powerful networking. Okay, this how powerful Atomy is. Sebuah hub, a very hub di mana setiap orang connected to each other. Dulu kita cakap smartphone, right? Smartphone, we connect to each other, right? Sekarang saya boleh call my friend overseas. Kita boleh buat video call, kita boleh buat Skype call dengan kita punya friends di overseas. Now, sebenarnya in the future, semua ahli Atomy adalah seperti satu terminal yang menghubungkan setiap orang. So that's how powerful of the terminal is. So imagine semua ahli akan connected to each other in the future pada masa akan datang, right? Like a phone to connect each other, and barang-barang semua diedarkan melalui globe, all this rangkaian. So this is a very powerful networking in the future, right? And telah terbukti dalam 10 tahun kita sudah lebih kurang 16 juta ahli Atomy setakat ini, dan setiap bulan lebih kurang 5 juta 4 juta orang yang aktif setiap bulan. So it's a very powerful networking and active of the members itself. Now, satu lagi tentang the business model of Atomy ialah, today if you nampak all the last time, contohnya di zaman-zaman kita punya father and grandfather, if you remember, I remember last time when I stay dekat kampung saya, kalau saya mau pergi gunting rambut, saya akan pergi ke kedai gunting rambut. Kalau saya nak membeli daging, saya akan pergi ke kedai jual daging. Kalau saya mau membeli let's say sayur, saya pergi ke market membeli sayur. Kalau saya nak beli brus gigi, ubat gigi, saya akan pergi ke kedai yang menjual brus gigi dan ubat gigi, right? Kita pergi ke kedai-kedai yang berbeza di sekitar kita untuk membeli barang. Itu zaman kita punya grandfather, grandmother and fathers. So apa berlaku ialah bila zaman berubah, kita ada supermarket. Di mana supermarket kita ada jual banyak barang, right? Semua orang pergi ke supermarket untuk membeli barang. Lepas tu apa berlaku? Hypermarket berlaku. A big hypermarket macam Giant dan juga kita panggil Tesco, right? Di mana saya boleh gunting rambut di kedai gunting dalam Giant, saya boleh membeli sayur di Tesco Giant, saya boleh beli daging, saya boleh beli ubat gigi, brus gigi. So masa ni apa berlaku ialah banyak kedai-kedai yang kecil-kecil semuanya terpaksa tutup. Okay, sebab hypermarket provide more choice and better price for the customer. Ada aircon, ada all those things yang best untuk mereka berjalan-jalan. So bila hypermarket ini telah berkembang dan pada masa sekarang online shopping mall telah masuk, di mana bila era information tadi, I told you about information age, smartphone, the online shopping, Lazada, Shopee, Alibaba telah start keluar di Malaysia, di dunia, right? So masa ni hypermarket ada masalah untuk survive. Kenapa? Sebab persaingan apa? Persaingan barangan dan harga juga, choices. Okay, you tengok so sekarang baru-baru ni this month actually Giant telah tutup branch di Sarawak. Only this much because of it's very hard to survive dalam environment yang sangat kompetitif. You know, bulan lepas saya pergi shopping sama my friends dan perempuan. So bila dia pergi kedai, dia nampak sesuatu dekat shopping mall, right? Dia nak beli kosmetik ke ataupun cakap makeup. Apa yang berlaku ialah mereka akan tengok barang tu dan pada masa sama dia akan search di Shopee dan Lazada, adakah barang yang serupa, harga berapa, baru dia pilih whether dia nak shop di handphone ataupun dia akan beli di supermarket ataupun hypermarket, right? So zaman ini telah di mana shopping online telah menggantikan banyak traditional business. So oleh sebab itu kita hari ini bila kita cakap online shopping mall adalah sebuah business yang for the future. Tapi kalau nak buka shopping online, kita kena buka kedai online susah. That's why Atomy adalah satu shopping mall di mana kita boleh menjadi sebahagian daripada tauke kedai shopping mall. So for most of the ahli Atomy, you have to think one thing. Anggap Atomy ni, shopping mall ni adalah you punya shopping mall, right? You punya shopping mall. So that's why you punya shopping mall, you have your own customer yang you bawa masuk untuk membeli barang secara online. Dan pada masa sama, you boleh dapatkan untung daripada profit sharing Atomy. Okay.
Satu lagi ialah membership. Kita panggil membership, keahlian. Now, hari ini kebanyakan shopping mall telah mengeluarkan membership, right? Membership sebab mereka mau memberikan points, mereka nak memberikan satu kelebihan kepada ahli-ahli dia. So, that's why membership hari ini adalah satu benda yang kita boleh kata orang apa? Boleh memperkenalkan lebih ramai orang untuk join Atomy. Now, one of the tips I can give to you hari ini adalah bila you buat business Atomy, jangan fikir sangat dia sebagai sebuah MLM. Sebab bila you fikir tentang macam MLM, you akan rasa tekanan untuk membuat bisnes ini. So, kalau you do Atomy, the best way is promote ialah you promote as a membership. So, hari ini kita ada sebuah online shopping mall Korea yang terkenal dah 10 tahun menjual produk yang absolute quality, absolute price dan free membership. So kita introduce kepada kawan untuk shopping di Atomy Shopping Mall. So if we do like that, it's much easier for us to share about this online shopping mall. So if you understand Atomy business model ialah online shopping mall, kita ada membership, right? Kita ada all the barang-barang daily consumer products. So it's a direct selling tapi online shopping mall globally, right? So it's a very powerful business. Think with me, okay? Yeah, just think with me for a moment. Hari ini, kalau you join Atomy and you want to make some money, you punya kedai di online sebenarnya di 14 buah negara. It's powerful, right? Di Amerika Syarikat, di Kanada. Baru-baru ni saya sign up member dari US contohnya. So even saya tak pergi US, tapi saya ada member sana dan sebab saya punya shopping mall sekarang, Atomy di US ada dan mereka boleh shopping di shopping mall Atomy di US. Okay, so it's like a global shopping mall saya. So that is how powerful Atomy is. Now, one more thing about kelebihan Atomy ya. So, hari ini I always cerita dengan my kawan normally I share to my friends how Atomy can help dia untuk mendapat untung lebih. Okay, now I want to share one thing with you. Normally bila kita cakap tentang kita punya barangan kegunaan harian, right? Apa yang kita guna setiap hari, kita tahu bahawa kita memerlukan produk-produk yang berkualiti, right? So kita shop di Atomy. Dan bila kita shop setiap bulan, kita mesti ada memerlukan kita panggil monthly punya expenses, right? Apa yang kita pakai setiap bulan. I want to show you a carta di sini. It's very interesting. Okay, let me show you. Hi Brian. So, you tengok di kat sini, I will show you something. Okay. You see here? What can you see here? Oh, can you see? Alright. So here you can see that di Atomy, kalau you wait a moment ya, saya I'll make it. Okay, I hope you can see it clearly. Okay, you can see here. Okay, contoh hari ini, kalau ini adalah saya punya perbelanjaan bulanan, right? Okay, dan yang hijau ni adalah saya punya simpanan, saya punya saving. Dan sini ada perbelanjaan rumah. Ini adalah consumer. Sebagai consumer, saya ada perbelanjaan my expenses setiap bulan, simpanan saya dan perbelanjaan rumah. Betul tak? Bila saya join Atomy, sebagai Atomy, okay, you see here, Atomy, apa yang berlaku bila you join member Atomy ialah you masih membuat perbelanjaan setiap bulan, tapi disebabkan you change to Atomy product, you get a better product and also boleh pakai lama, right? So means that you sudah berjimat. So bila you berjimat, apa yang berlaku ialah you akan perasan bahawa you punya simpanan sekarang lebih banyak. You kurang pakai perbelanjaan rumah, tapi you punya simpanan lebih banyak. Maksud dia di sini ialah, kalau hari ini saya consumer, right? Saya join Atomy. Saya rugi tak? Saya tak rugi sebab saya boleh membeli barangan yang berkualiti tinggi dengan harga yang paling baik. Contoh, foam cleanser boleh pakai more than 3 months, 4 bulan. Saya punya detergent boleh pakai 3-4 months, right? So daripada saya membeli di luar, setiap bulan belanja RM12,
RM16, sekarang saya beli RM30 lebih, saya boleh pakai 3 bulan. So I'm saving. So bila I'm saving means that I already have more saving, right? Now, if kalau you buat Atomy, then you share dengan kawan, right? You share Atomy. Apa yang berlaku ialah, you perasan tak? When you share Atomy, what happen is you punya income increase because you get a matching bonus. So pada masa yang sama, you punya perbelanjaan akan meningkat. You can buy more stuff, simpanan you lebih, and you maintain you punya perbelanjaan. So you can see the difference between these two graph. Okay, as a member, kalau you buat Atomy, you save money. Kalau you go for untung with Atomy, you can get more income every month. So what I'm saying is that kalau you become kalau we do business Atomy, ataupun you go as a distributor, you punya monthly income akan meningkat dengan barangan-barangan yang berkualiti tinggi dan tahan lama. Okay, so sekejap. Ya, betul. Thanks Hazel. So apa yang Atomy boleh tawarkan hari ini? So saya akan rumuskan my sharing just now in a few words. Okay, satu is the industry of changing, right? Kita tahu industri dah bertukar. So bila bertukar maksudnya dari era we are living in the information age. Now we want to do something with the change of the environment. So jadi kita buat Atomy because kita tahu Atomy adalah satu business yang menuju ke arah yang kita nak. Kedua ialah Atomy adalah satu business yang menjual barang keperluan harian. So maksud dia selagi kita menggunakan barang-barang keperluan harian, selagi industri itu akan terus maju ke depan. Dan juga selagi online shopping mall ni akan berkembang lebih, masa inilah kita akan dapat membuat bisnes sebahagian daripada bisnes Atomy. So saya harap semua yang mendengar hari ini kita boleh faham apakah sebenarnya bisnes Atomy ini. Dia bukannya sebenarnya sesuatu yang sangat susah. Okay, dia cuma satu konsep bisnes yang kalau you faham macam mana you can be part of the business di mana ekonomi akan dikongsi oleh semua pelanggan Atomy ataupun ahli-ahli Atomy. So, in Atomy ada 3 benda yang kita boleh dapat di Atomy. Okay, satu is kekayaan. Kekayaan di Atomy maksud dia apa tau? In Atomy, when kita buat duit ataupun kita dapat untung bersama Atomy, satu benda yang sangat menarik ialah Atomy menggalakkan kita boleh memberi. Now, siapa orang paling kaya di dunia? Orang paling kaya bagi saya bukan orang yang paling banyak duit. Sebenarnya orang paling kaya adalah orang yang boleh memberi dengan lebih banyak. Those who give actually can give is the richest person. So di Atomy, bila kita have a passive income, satu benda yang akan berubah dekat hidup you is masa, time. You know, when I was working as a head of sales, ketua jabatan, ketua jualan, masa merupakan suatu benda yang saya tidak ada. Jadi kita tidak mau macam kalau kita ada duit pun kita tak boleh belanja sebab kita punya duit semua digunakan untuk medical, untuk sakit, right? Dan duit kita pun bagi anak, kita pun tak boleh enjoy. So kekayaan di sini yang saya maksudkan ialah Atomy, bila you dapat passive income, satu benda yang saya rasa paling berharga daripada duit memang banyak kalau you join Atomy, kalau you sudah naik pangkat di Atomy, paling berharga bagi saya lah masa is time. So when you join Atomy business, okay, when you have the passive income daripada Atomy, income passive maksud dia di mana anda tak payah membuat apa-apa, duit akan terus masuk setiap hari Selasa. Maka masa itulah anda adalah satu benda yang sangat berharga, iaitu masa. So when you have masa, you can spend that masa with your loved one, dengan keluarga, dengan kawan-kawan. I think itu adalah satu yang tak boleh dibeli dengan wang, which is time, right? So I really wish kalau you join Atomy, you have kekayaan, bukan hanya duit. Duit memang terpaksa kaya, tapi you akan dapat kekayaan dari segi masa. You have more time to give to your loved one. That I'm sure Atomy can provide to you. That's why if your future, you want to have a good future, masa depan with your family, your loved ones, dengan passive income,
I believe Atomy is the best company for you to join today and to do it today. Kedua is wellness, kesihatan. Second thing is I want to also wish you all to have a good kesihatan. Sebab bagi saya kesihatan adalah sesuatu yang sangat berharga, di mana kalau kita sihat, kita boleh membuat banyak-banyak benda. Kalau kita sudah sakit, kadang-kadang duit banyak pun kita tak boleh belanja, ataupun kita terpaksa membelanjakan duit untuk mengubat penyakit. So bila di Atomy, anda mempunyai masa, anda boleh menjaga lebih sihat, anda boleh makan lebih sihat. Sebab di Atomy semua barang yang natural. Anda ada apa kata orang, hemohim, probiotik, vitamin C. Anda makan semua suplemen-suplemen Atomy, jadi anda lebih sihat. So itu akan memberikan anda lebih banyak masa untuk bersama orang yang tersayang, right? So I think that is very precious, kesihatan, right? So I wish you all, satu is kekayaan, kesihatan, dan last kali is kebebasan. Now, kebebasan di sini maksud dia ialah anda boleh membuat apa yang anda suka dengan bila you sudah sukses di Atomy. So I wish all of you nanti, suatu hari nanti bila anda sudah berjaya, anda sudah ada kebebasan di mana masa free, sudah healthy, sudah sihat, anda ada true freedom untuk membuat apa-apa yang really you like in your life. Okay? Now, so basically itu adalah tentang Atomy. Okay, the business model for me is the industry, perubahan zaman di mana kita berada di zaman information age and beyond information age. So Atomy is the business who are moving there. So hari ini kita nak join business yang future. Atomy is the business to go. For me, that is the best business model that kita boleh ikut. Dan the best part is company sudah prepare everything for you. Okay. Now, a question ramai yang selalu tanya saya, kenapa susah macam mana berjaya di Atomy? How to be successful in Atomy? Sebenarnya, I think the most important factor in Atomy, sebab Atomy sudah ada sistem yang terbaik, right? Company ada sistem, kita punya success system, kita punya apa kata orang, best product, right? Kita punya sistem kejayaan. Everything is provided by the company, right? So memang susah nak fail di Atomy kalau kita ikut apa yang company telah prepare. But however, suatu benda yang mungkin menyebabkan kita gagal untuk berjaya di Atomy, bagi saya ialah kita sendiri, ourselves. That is very important for me, because we are the most important person in this business. So sama ada kita sabar membuat bisnes ni, sama ada kita terus membuat bisnes ni tanpa give up, dan kita ada satu paling penting ialah satu sebab yang sangat kukuh untuk membuat bisnes ini. That's the big why. Okay, the big why is sangat-sangat important. Why you want to success in Academy? Why you want to success in Atomy? Why you want to do Atomy? Now that is something yang bagi saya sangat-sangat penting. So I will end my sharing today before I go for any question and answer. One story that how a powerful why boleh membuat kita berjaya. Maksudnya kenapa kita kena berjaya? WHY, the big why, I always say. Sebab kalau kita don't know our why, kita susah nak berjaya di Atomy, right? So di satu kampung ada seorang this guy nama dia Ali. Right, Ali. So Ali, dia punya mak actually sakit teruk one day. Okay, mak dah sakit teruk. So mak Ali ni masuk hospital. Right. So bila mak Ali masuk hospital, apa yang berlaku ialah doktor check mak Ali dan dia cakap mak dia terpaksa membuat pembedahan. Okay, pembedahan operation. Tapi memerlukan kos iaitu sekitar mungkin 11,300 lebih untuk buat pembedahan. Oleh sebab Ali ini adalah seorang yang dia tak kaya, dia miskin. So dia pun tak ada duit untuk membantu mak dia buat operation pembedahan. So apa berlaku? Kalau anak Ali, apa you buat? You akan cuba mencari duit untuk membuat for your mom to do the operation, right? That is what we do, right? For our mom, right? We love our mom. So what Ali buat ialah Ali pergi mencari kawan-kawan, pergi cari saudara mara untuk
mendapatkan wang. Tapi lalas Ali terjumpa Abu. So Abu kawan baik Ali. So Ali menjumpa Abu, dia cakap, Abu, saya perlukan duit 11,000 lebih untuk saya punya mak buat pembedahan. Boleh tolong saya tak? So ngam-ngam Abu ni dia ahli atomi. Okay, dia ahli atomi. So masa tu dia ada dia pun invite Ali join atomi, dan dia cakap, saya ada 10 kotak hemohim. Ini contoh 10 kotak hemohim dengan saya. Kalau Ali boleh jual semua 10 kotak ini, duit itu Ali gunakan untuk pembedahan emak anda. So apa yang berlaku ialah Ali ambil semua 10 kotak hemohim tu, dia pergi ke kampung, dia pergi rumah ke rumah, dia jual the hemohim, right? Dia jual, dapat duit lebih 11,000. Dia pergi hospital, bagi doktor, dan doktor membuat pembedahan untuk emak dia. Dan akhirnya emak dia telah selamat. So apa moral of the story is that kenapa Ali boleh berjaya mendapatkan duit untuk pembedahan emak dia? Sebab dia ada sebab yang sangat kukuh untuk mendapatkan duit. So the same thing in our life, we need a very strong why. Kita kena berjaya dalam atomi, and dengan itu kita boleh lebih kita ada sebab yang kukuh dan kita tak akan give up untuk mencari duit ini. So hari ini I believe semua orang kita adalah sebab yang kita nak berjaya, right? Saya nak berjaya sebab saya nak habiskan banyak masa dengan my parents, and also give my parents the best contohnya. Dan saya juga ingin travel around the world. That's one of my dreams. I nak berjaya di atomi. Dan setiap kita di sini pun ada, you have your own dreams, right? Anda ada you punya dreams untuk berjaya. So I hope that whatever your dreams today, don't give up the why you want to success in academy. Alright? So you all akan sukses if you have your very very strong why. And of course, with the platform atomi, kita akan berjaya bersama-sama. Especially kalau dalam this kind of economy, surely atomi is a business that will sustain for a long term. Okay? Kalau you lihat baru-baru ni economy is not so good. Actually, according to the report baru-baru ni, I think di surat khabar I read somewhere yesterday, Malaysia akan expect lebih banyak kehilangan pekerja. More people akan hilang pekerjaan this year compared to last year. So means that, what means for us, the economy is not so good. Ramai orang akan hilang kerja. Banyak business akan shrink down. Banyak business akan kurangkan dia punya, kita panggil pekerja. So ramai akan kehilangan pekerjaan. Tapi bagi Atomians, dia ada suatu benda yang baik. Sebab masa inilah kita boleh mengajak ramai orang untuk join Atomi mau business, right? So for me, walaupun dia adalah suatu yang mungkin nampak macam negatif, ekonomi tak baik, tapi bagi saya dia ada peluang untuk kita berjaya di Atomi. Alright? So that's all from me I want to share today. One more tips mungkin saya boleh bagi before I close my session today. This is the first time saya buat live dalam bahasa Melayu, so I hope you can help you to learn more. The thing I want to share is that dalam pasaran Melayu, in the Malay market, sebenarnya apa yang kita perlukan ialah mencari orang-orang yang pengguna-pengguna yang menggunakan this product Atomi. Bukan senang, tapi kalau we all nak start this Malay market, memang dia akan ambil masa sikit. So siapa yang sabar, siapa yang rajin, siapa yang memang put your heart into it. Hi Mei Hao, siapa yang put your heart into it, dia akan berjaya. So when you find your partner yang Malay partner in this business, do it with your heart. Orang akan rasakan that business. Okay, so itu adalah sedikit tentang masa depan bersama Atomi yang saya rasa dia akan boleh membantu kita untuk bercerita dengan kawan-kawan kita tentang masa depan bersama Atomi. That's mean the future with Atomi means how we can earn income with the Atomi business, right? So hi Yvonne. Okay, so saya minum kopi sekejap. Oh yeah, by the way, you know how powerful Atomi is? Last, kalau you remember last
last, I think before vitamin C restock West East Malaysia, Sabah Sarawak kan ada restock. So saya orang Kuching, so ramai apa yang kata orang partner, my team order vitamin C dan mereka kirim ke rumah saya. So you know tak how big the market is, that I never see any shopping mall you buka, orang akan merebut produk macam gila tau. Macam gila, bukan gila tapi macam gila. Okay, macam hari ni KFC bagi free, bukan bagi combo set RM20, right? Semua berbaris. So imagine kalau Atomy, dia sudah lebih kurang begitu tau. Ramai orang sudah kenal, orang sudah itu. Dan hari ni in my house sebenarnya banyak barang hanya vitamin C saja yang dikirim ke rumah saya, tumpang saya punya alamat sangat banyak. So I will show you my vitamin C kuih kotak. Give me a moment. So you see this. Okay, itu semua vitamin C yang sampai di rumah saya. So banyak. So it's a business shopping mall yang different, online shopping mall yang memang will be a very future business. Okay, so I wish you all the best for the future of Atomy. So the most important for me today is paling penting adalah sebab kemungkinan March punya Success Academy akan apa kata orang, cancel, right? So that's why kita buat live. So dalam apa yang kita boleh buat semasa tak ada Success Academy adalah kita boleh buat home party ataupun kita buat live untuk kongsi. Daphne, oh my god. Ya, Daphne, rumah saya penuh dengan vitamin C. Yes, this is only vitamin C only. So there's no shopping mall yang you order barang like crazy. People really order like crazy. So this is how powerful Atomy is. So that's all from me. I would say hari ini kita pun lebih kurang jam 9.30, 1 hour, just nice. So again, all the best to you all. I wish you selamat maju jaya di Atomy. Dan paling penting, let's work as a team together. Kalau kamu, sebab Atomy bukan satu bisnes yang buat seorang-seorang. Kalau you nak buat seorang diri, you tak boleh pergi jauh. Tapi kalau you buat sama-sama as a team, you akan berjaya. So let's really work as a team sebagai satu kumpulan yang kuat. Macam kalau pasaran Melayu perlukan bantuan, always can look for our kawan-kawan, kita punya member yang ada Malay market punya speaker ataupun orang yang boleh cakap, then kita can help each other. Okay, so I think that's all from me. Thank you very much untuk so thank you very much for watching. Ya, sampai buat home party sampai jadi. Jangan buat sampai mati ya. Jangan mati dulu. Sebab kalau terpaksa kaya, kamu perlukan duit untuk belanja. Jangan mati dulu. Ya. Okay, so all the best to you all. I wish you all the best for February. Dan we are looking forward for March. Jangan lupa cabaran Korea challenge Sales Master 2 kali, Diamond Master 2 kali also for January hingga March. So now is the February second cycle. So kita masih ada 1 bulan March untuk fight for Korea challenge, right? So siapa yang fight Korea challenge tu, fighting. I wish you all the best untuk Korea ya. Untuk bulan March kita boleh fight 2 kali untuk Korea. So I think that's all from me. Thank you everyone, and good night.